Mami, hindi na natin malakat Hindi ka maglakad? No, hindi tayo maglakat. I go in the mall. But, daddy, naghambal si daddy mo, hindi ta kuno maglakad? Let's go. Hindi na, hindi na. Hindi na? Hindi na. Sige, hindi ata maglakad, dad. Hindi na tayo maglakat. Let's go. Hindi na. Let's go. Ano yung gusto ka unang dito, ha? Jollibee. Jollibee? Jollibee. Okay. So, gusto mo manyaga diri sa balay or manyaga sa MOA? MOE. Sa MOA ta manyaga. So, Para inchindi ka sang ginahambal ni mami kag ni daddy mo. Yes. pero di ka lang kahambal. Pero hindi ka kahambal Ilonggo. No. Pero kahit hindi ka sa amon. Ka lang. Kaya mo na among ginistoryahan. So, hindi na tayo maglakat niya. Boss na lang, guro. Let's go. Buwas na lang, buwas. Ha? Buwas na lang tayo malakat? Buwas? O hindi na tayo malakat subong? Ha? So, subong, diri lang taanay sa balay. Buwas na ta malakat? Buwas na malakat? Buwas na lang, doon sa balay. So, tinga nagahibi ka? Nagahibi ka? Jollibee. Gusto mo magkaon sa Jollibee? So, she can understand Ilonggo, but she cannot talk. Because mommy and daddy is talking Ilonggo. But when we are talking to Sia, we are talking in English. That's why Sia really understand Ilonggo, but she can't talk. Yeah, she cannot talk. Yeah. Okay. I can talk in the English. English in hotel. Okay, so mami, hindi na tayo maglakad, ano? Where will go? No, hindi. Go. Hindi. Go. Hindi. Go. Hindi. Go. 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 Tulog na tami. Nee. Hindi ka magtulog? Ipiyong imo mata, be. Piyong imo mata. Piyong anay. Hindi na? Tulog ta, ha? Nga aman. Nga mahibi ka man. Mano tahaw? Ha? Nga mahibi ka, mano ta? Wala? Okay, sige ba, tulog ta, ha? Okay. So, final question. Sa diin ta manyaga? Food court. Sa food court. Ano yung kaunon? Jollibee. Jollibee. Okay. So, lakat na ta? Yes. Okay. And we'll sit in our favorite place in the table. Okay. Sige Let's go na, daddy. Hindi ko yung maglakat, kabulag doa. Bilin lang ko diya. Lalakat na ta, daddy. Ano naman? Na magsige kaya imoy kachindi kagid. Ako mauna lang ko to, mas mabalik lang ko sugat lang ko kay mami, ha. Ha? Sugaton ta lang kamo. Hindi nga ko makadto? Uga. Ani si daddy din makadto. Work. Okay, makadto sa work. Kasi mami kag si Sia din makadto Mall. sa mall. Wow. Okay, si daddy ma-work, si mami kag si Sia sa mall. Sige. Sige. Yan chin din sa ilong ko. Bye-bye. Bye-bye.